Bonjour les EB8. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 2, les méthodes de prophylaxie et thérapeutique antimicrobienne, l'activité de antisepsie, asepsie, chimiothérapie et antibiothérapie dans votre livre page 35. Donc on a parlé de l'antisepsie et de l'asepsie. On a dit que l'antisepsie c'est l'utilisation des antiseptiques qui ralentissent la multiplication des microbes au niveau d'une plaie. فإذا قلنا بالانتيسبسي يعني هي تطهير الجرح اني استخدم c'est l'utilisation des antiseptiques منظف للجرح او مطهر للجرح comme l'éiosine, la bétadine, l'eau oxygénée, l'alcool هن antiseptiques qui ralentissent et empêchent la multiplication des microbes au niveau d'une plaie. يعني في حال جرحنا بيمنعوا تكاثر دخول الميكروبات وتكاثرهم au niveau d'une plaie. Ou lors d'une blessure, لما ننجرح, il faut laver la plaie par de l'eau et du savon, بماء وصابون, ensuite mettre l'antiseptique et enfin il faut couvrir la plaie par un pansement stérile. واخر شيء لازم نغطي الجرح بضمادة طبية تكون ستيريل معقمة. L'asepsie c'est l'absence totale de microbes. ممنوع ابدا يكون في عنا ميكروب التعقيم. Elle consiste à détruire totalement les microbes dans un environnement par stérilisation. قلنا الأسepsie لازم تكون موجودة dans les salles d'opération chirurgicale et chez le dentiste بغرف العمليات الجراحية وعند حكيم أسنان لازم يكون كل شيء منعمل له stérilisation يعني كل شيء instrument حتى تيابهم كمان لازم يكون منعمل لهم stérilisation معقمين à haute température حتى ممنوع أبدا يكون في عنا ميكروب حتى المريض ما يلقط جرثومة أو ميكروب خلال العملية. Donc بما أنه هود الانتيسبسي والأسبسي بجنبوا التعرض للميكروب pour cela ce sont des méthodes préventives وقائية بخلونا نتجنب ننصاب بالميكروبات كرمال هيك بنسميهم méthodes préventives. Aujourd'hui on va parler de la chimiothérapie et de l'antibiothérapie. Donc la chimiothérapie des maladies microbiennes, c'est le traitement du malade par usage de substances chimiques toxiques pour les microbes. فإذا أنا بالشيميوثيرابي بعطي المريض médicament دواء اللي هو عبارة عن substances chimiques qui tuent les microbes, qui sont toxiques. Ces substances chimiques sont toxiques pour les microbes. فلما أعطي الميديكامون اللي هو مكون من substances chimiques بنحكي عن chimiothérapie يعني أنا عم بعطي الدواء. L'antibiothérapie c'est l'utilisation de médicaments antibactériens يعني qui tuent les bactéries contre les bactéries بنسميهم antibiotiques. فإذا أنا بالantibiothérapie on donne les médicaments antibactériens يعني qui tuent les bactéries اللي بسميهم antibiotiques. هيدي لما أعطي médicament مخصص contre les bactéries مش contre les virus منه antiviral لا هو antibactérien يعني كي تue les bactéries بنحكي عن antibiothérapie ومنسميهم هود الميديكامون antibiotiques مضاد حيوي. فإذا le premier antibiotique a été découvert par Alexander Fleming كان اسمه la pénicilline. فإذا أول مضاد حيوي يعني أول ميديكامون antibactérien اكتشف كان اسمه pénicilline اكتشفه ألكسندر فليمنج. Comment Alexander Fleming a découvert cet antibiotique? كيف اكتشفه؟ كان عامل des cultures de bactéries كان بيعمل دراسات على البكتيري فعامل culture de bactéries. مرة من المرات نسي البوات دو بيتري اللي حاطط فيها الكولتور دو بكتيري مفتوحة ما كان مغطيها. Donc cette culture de bactéries a été accidentellement contaminée par une moisissure verte le pénicillium. فهيدي الكولتور دو بكتيري اللي تركها مفتوحة لقاها contaminée تعرضت لموازيسور فيرت العفونة اللي اسمها pénicillium. لقى بقلبها صار في عنا pénicillium, moisissure عفونة. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que les bactéries autour de cette moisissure étaient mortes. لقى أنه حوالين هيدي الموازيسور اللي طلعت بالكولتور دو بكتيري البكتيري اللي حواليها ماتوا. Donc, qu'est-ce qu'il a déduit? Il a déduit que les bactéries
sont mortes autour de cette moisissure car la moisissure a sécrété une substance chimique toxique pour les bactéries. معناته هيدي الموازيسور فرزت substance chimique مادة أدت لموت البكتيريا قتلت هودي البكتيريا. Donc les bactéries sont mortes autour de la moisissure qui a sécrété une substance chimique toxique pour les bactéries. هيدي substance chimique اللي فرزتها الموازيسور هي توكسيك للبكتيريا أدت لموتهم. 10 ans plus tard معناته قتلت البكتيريا معناته هيدي un antibiotique بنسميها antibiotique لأنه médicament antibactérien ضد البكتيريا. 10 ans plus tard une substance chimique fut extraite du pénicillium صاروا يستخرجوا substance chimique اللي هي la pénicilline من البنسيليوم وهيدي البنسيلين هي un antibiotique qui tue les bactéries بتقتل أو بتدمر البكتيري. هيدا الانتيبيوتيك اسمه pénicilline. Il existe des antibiotiques naturels et des antibiotiques synthétiques. فإذا الانتيبيوتيك في منهم ناتوريل يعني طبيعيين بيستخرجوها من الطبيعة مثل البنسيلين اللي بيستخرجوها من الوازيسور وفي منهم synthétiques يعني بيصنعوهم dans les laboratoires. فإذا عندنا des antibiotiques naturels et des antibiotiques synthétiques.